5, 4, 3, 2, 1, go. Go, go. Takbo, takbo. Towers doon, towers. Dali. Huwag na. Hindi sila nagtanim sa mid, ah. Okay, mid. Dali. Takbo, takbo. Sige, ref nyo lang ako. Balik. Bawa. Oh, game. Mau muna. Tapos spike na agad tayo after nito, ah. Towers sa left. Punta sa left. Mapunta dito. Towers sa left. Dali. Ingat, ah. Ipit kayo dyan, ah. Towers sa left, guys. Dali. Nasa akin. Towers sa left. Tower Dali. dun right side. Towers sa left. Oy. Ito, uy. Ba't wala akong kasama? Putang ina, di ko na Okay, game ready. Commit. Ready. 3, Alvin. 3, 2, 1. Slash. Kata. Pre-hit kata. Yan. Pre-hit kata. Pansinin. May tower ako dyan. Pwede. Okay, ready, Alvin. 3, 2, 1. Dikit. Go, boss. Dali. Tower. Dalawa tower. Tower, dali. Saan si Archangel? Nakamaog, eh. Putang ina, nasa warrior. Tara, kata. Okay, ready, Cody. Commit na. Commit. 3, 2, 1. Dikit. Commit. Huwag tantanan, ha. Go. Spike. Huwag natin tantanan. Blind Wala ako. kang medyo yan. Blind Tower. ako. Dalawa tower nila. JR, sumabay ka lang sa Tower akin. lang dyan. Huwag mo lang asawahin yung Mau. Ang kulit ni JR. Tower. Patay Ubus na rin tatlo. tower ko. Nasa akin na. Reset.